सुना है करबला जाने से गुनाह माफ हो जाते हैं। करबला जाने से नहीं, करबला सोचने से गुनाह माफ हो जाते हैं। आज एक नया भंग मारा है, सोचें तो गुनाह माफ। कि नमाज रोजे सब छोड़ छाड़ के हम लोग, हमारा ईमान का हिस्सा है करबला, सारी इबादतें छोड़ दें और करबला की सोचते रहो और हमारे गुनाह माफ हो जाए। यार इतने भंड मत मारो, इतनी तकरीर करें और सच बयान करें, हम ये भंड मारना बंद करें। आपके गुनाह भी बख्शे जाएंगे, सोचोगे तो भी माफ हो जाएंगे। आप ना ऐसे झूठ बांधे उम्मत पे और ना उम्मत को गुमराह करें। मौला अली भी आपको पकड़ेंगे, इमाम हुसैन भी आपको पकड़ेंगे। ये जो रावी है वो कौन है? जितने भी गुनाह पेंडिंग में वो भी जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। ईमान का हिस्सा बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैब और मेरे साथ मौजूद हैं कामरान अली। आइए वीडियो सुनिएगा, छोटी सी वॉइस है, इसको स्किप ना कीजिएगा, ज़रूर सुनिएगा। आज एक नया भंग मारा है, उसके बाद आकर बात करें। मैंने सुना है करबला जाने से गुनाह माफ हो जाते हैं। इमाम ने कहा तूने गलत सुना है। उसने कहा मैं भी सोच रहा था एक सफर से गुनाहों की माफी कैसे हो सकती है। इमाम ने कहा करबला जाने से नहीं, करबला सोचने से गुनाह माफ हो जाते हैं। वाह क्या बात है, सोचने से गुनाह माफ हो जाते हैं। क्या बात है, सोचें तो गुनाह माफ। 5 टाइम की नमाज जो फ़र्ज़ है वो तो पढ़नी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। क्या फरमाएंगे? यार मैं बोलता हूँ कि नमाज रोजे सब छोड़ छाड़ के हम लोग जो है ना करबला की सोचने लग जाते हैं। देखें वो हमारा ईमान का हिस्सा है करबला, सही है, लेकिन ईमान का हिस्सा होने से ये नहीं है कि हम अपनी सारी इबादतें छोड़ दें और करबला की सोचते रहें और जो है ना हमारे गुनाह माफ हो जाए। तो जनाब इतनी फेंको जितनी हम भी बर्दाश्त कर सके और पूरी उम्मत बर्दाश्त कर सके। तो मेरी आपसे यही एक गुजारिश है कि यार इतने भंड मत मारो, दीन को इतना नहीं खोजो। मतलब आपने दीन के अंदर इतनी एडिंग कर दी है कि आप अपनी उम्मत को यही सिखा रहे हो। यार क्या कहूँ मैं इनको, इस पे तो मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। उसके लिए तो आपको करना ये पड़ेगा कि आप इस्तिग़फ़ार पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इस्तिग़फ़ार पढ़ें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अपने गुनाहों की तौबा करें, ठीक है। आपने एक जगह का सोच लिया, गुनाह माफ़ नहीं होंगे, ठीक है। ये बात नहीं है कि आप उसको खाली सोचोगे तो गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हाँ, अगर आप उसका सोच रहे हैं तो फिर 2 नवाफिल पढ़ें, उनको बख्शें, उनको फातिहा पढ़ें, आप फिर कोई ज़रिया निकल सकता है। ये नहीं कि आपकी तरह बस खाना पीने का इंतज़ाम करो, बस सोचो, ये पीटो रो मारो, क्या कहेंगे यार आसिफ साहब, अल्लामा आसिफ नाम है इनका, तो आसिफ साहब मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप देखो, आप जब मिंबर पे खड़े होते हो ना तो आप अपनी तकरीर करें और सच बयान करें, हक की बात करें, इस्लाम को फैलाएं। देखो इमाम हुसैन की बातें आप बयान करते हैं, अहले बैत की बातें शान बयान करते हैं, करें, लेकिन ये भंड मत मारें। ये जो आप बोलते हैं ये भंड मारना बंद करें, खुदा का वास्ता आपको। अगर आपकी उम्मत आपको सुन के इसी पे फॉलो कर रहे हो और अपनी नमाज रोजे छोड़ के वो यही सोच ले यार मैं तो करबला का सोच के जो है ना अपने गुनाह माफ़ करवा दूंगा, तो क्या आप इस मतलब जिसने ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया होगा तो आप उसके जवाबदार होंगे। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन देखिए पहला तो हुक्म यही है, नमाज का फ़र्ज़ है, सही है। अब वो अलग बात है, आपने अपनी टाइमिंग्स अलग की हुई हैं, चेंज की हुई हैं, तो सारा सिलसिला यार वो इनका अपना मसला है यार, सही है, लेकिन यार ये तो अकीदा ना रखे ना कम से कम के करबला जाने से नहीं और करबला सोचने से ही गुनाह माफ़ हो रहे हैं। भाई करबला जाने से भी गुनाह माफ़ नहीं होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए ये है ना कि आपने अहले बैत का सोचा, सही है, आपने जब सोच ही लिया तो वज़ू करें, नमाज पढ़ें और कुरान पाक पढ़ें, उनको बख्शें। फिर वो है कि हाँ भाई आपने एक अच्छा काम किया, आपके गुनाह भी बख्शे जाएंगे और बाकी आगे जो यार हज भी फ़र्ज़ किया है, उम्रा भी फ़र्ज़ किया है, उम्रा हज ये आप करें तो ज़ाहिर है आपका फिर कबूलियत है। और पहली बात तो ये है कि आप ऐसा करें ही नहीं कि गुनाह हो आपसे। अब फिर आपकी तकरीर सुन के तो इंसान ये बोलेगा कि यार पहले मैं गुनाह कर लूँ, बाद में सोच लूँगा करबला का, मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। मक्के जाने से गुनाह माफ़ नहीं होंगे, मदीने जाने से माफ़ नहीं होंगे, डायरेक्ट आप उधर जा रहे हैं। वही बात आ गई ना जो कही गई थी कि मिनी गॉड आपने बना लिया है, सही है, ये ना करें। देखें अल्लाह उसका रसूल नहीं तो मिनी गॉड तो चलो अहले बैत को बनाए, ये तो करबला है, करबला का मैदान है। देखो हमने पहले ही बताया था ईमान का हिस्सा है हमारे, लेकिन आपने मिनी गॉड के अलावा भी जो बात आई है तो करबला की आ गई, आपने इसको क्या क्या समझ लिया है? हाँ वो तो मैं सही कह रहे हैं आप, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, तो मैदान की बात की है, करबला के मैदान की। अच्छा रोज़े शरीफ की भी बात नहीं की कि हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पे जाएं या हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू के रोज़े पे जाएं,
تو اہل بیت الکرام کے روزوں کی بھی آپ نے بات نہیں کی, دربار کی بھی بات نہیں کی, آپ نے بات کی ہے کربلا کی. ٹھیک ہے, کربلا جاؤ, آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ سوچو, جاؤ بھی نہیں, سوچو, ہاں سوچو, بالکل جانے کا. اچھا جاؤ گے تو معاف ہو جائیں گے, وہ تو الگ بات ہے, لیکن سوچو گے تو بھی معاف ہو جائیں گے. بات یہ ہوئی تھی. تو اللہ ہی حافظ ہے آپ کا. کیا بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو تقریروں کے اپنے چارجز رکھے نا, آپ وہ پورا کرتے ہیں. میرے حساب سے تو یہی معاملات ہیں سارے, کیونکہ آپ کا اسٹائل, آپ لوگوں کا جتنے بھی علامہ دیکھے ہیں نا, تقریباً اچھی باتیں کرنے والے بھی ہیں, جو سچ بیان کرنے والے بھی ہیں, تو زیادہ تر سب پیسہ بول رہا ہے. کم سے کم آصف صاحب پیسوں کے لیے, بڑی مہربانی میری آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ پیسوں کے لیے آپ نہ ایسے جھوٹ باندھیں امت پہ, اور نہ امت کو گمراہ کریں. اور امت کے جو, اگر اس نے کسی ایک نے بھی فرض کر کے سوچ لیا نا آپ کی بات کو سچ, تو اس کے گناہ بھی آپ کے سر چڑھیں گے, آپ جوابدار ہوں گے اس بات کے آخرت میں. چلیں آپ, تو مولا علی بھی آپ کو پکڑیں گے, امام حسین بھی آپ کو پکڑیں گے, بالکل کہ ہم پہ کیا باندھ دیا تم نے یہ. بالکل. اچھا آپ نے نہج البلاغہ جو ہے آپ کی کتاب ہے, ادھر شاید آپ نے لکھا ہو, لیکن احادیث کی کتاب سے مجھے دکھا دیں کہاں لکھا یہ ہوا ہے. ہماری حدیثوں کی کتاب کو مانتے نہیں ہیں. قرآن پاک سے ثابت کر دیں کہ گناہ معاف ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ کربلا جانے سے گناہ معاف ہو جائے. اچھا مجھے میرا ایک سوال یہ ہے کہ احادیث کی کتابیں, جو احادیث راوی ہیں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں, جی جی تو آپ کی کتابیں جو آپ کی احادیث ہیں, جی, اس کے جو راوی ہیں وہ کون ہیں؟ یہ آپ ان سے پوچھیں, آپ جواب دیجئے گا لازمی کمنٹ میں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جواب لازمی ہے ہمارے لیے, کیونکہ ظاہر جتنی بھی تقریباً احادیثوں کی کتابیں ملی ہیں اور لکھی گئی ہیں, وہ تقریباً صحابہ سے ہی سٹارٹ ہوئی ہیں. بالکل. اور آخری سوال میرا آپ سے وہی ہے کہ کوئی حوالہ ہو, کوئی احادیث کا نمبر ہو, قرآن پاک سے بھی آپ ثابت کر دیں کہ کربلا جانے سے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو سوچنے سے سوری, ٹھیک ہے نا. تو میں تو انشاءاللہ 24 گھنٹے بھی سوچتا رہوں گا, کیونکہ مجھ سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا پھر. یا تو جتنے بھی گناہ پینڈنگ میں وہ بھی جائیں گے, آگے پیچھے ہو جائیں گے. پہلے حوالہ دیا کریں, کوئی ایسی بات کیا کریں جس میں کوئی وزن ہوا کرے, ٹھیک ہے نا. برائے مہربانی ایسی بات کریں جو آگے والا سن کے جو ہے نا اس کو لگے کہ ہاں کہ اس ممبر سے جو بات کی گئی ہے اور بڑی زبردست پازیٹیو اور وہ بات اس کے ایمان کا حصہ بن جائے. بالکل, ایمان کو تازی کر دے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل KNZ پوڈکاسٹ کو سبسکرائب کر لیں, چینل کو لائک کر لیں, اور بیل آئیکن کو پریس کریں, کیونکہ آپ کے پاس مزید آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو وقتاً فوقتاً پہنچتے رہیں. جی کامران صاحب. سر فی الحال تو ہمیں اجازت دیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے جو بولنا تھا ہم نے وہ بول دیا. ہمیں امت تک یہ بات پہنچانی تھی, ہم نے پہنچا دی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا. انشاءاللہ اب تک کے لیے اتنا ہی. آنے والی ویڈیوز جلد آپ تک پہنچ جائیں. اللہ حافظ.